আমির হোসেন। হ্যাঁ মন্ডু বর্মার মন্ডু সুদা করার আজ 9 বছর হয়ে আছি রে। অন্ধু যদি আর গরম মারে অন্ধু ইয়ান দে এক বলল ফ্যান 24 আর যদি ঘুরি আর গরু দোয়া ব্যায়াম তো যে করি আমি ঘুরি বাদে আর ঘরে একটা ঘুরি গিয়ে ইয়াম ঘুরি বাদ আর ঘর অর্ধ ঘুরি গিয়ে আর হয়ে যদি এটা গেলে উদার হয়ে এমন নীলি রাজ্য আর তো নীলি নেওয়ার তোরা সুবিন দিক কেন মধ্যে হনুই চাল লাগে আর এটা হনুই তো তুই লাগে হনুকে গাইল নো আল্লাহ দিলে ও গো মেন্ডেল আছে না ডন মরত হয়ে বড় ছিল না তো ওই তো হনুটাকে বড়ি দিয়ে বাদ দল দুধ তো বড় মা ইয়ার মতো ঠক্কর আমারি দূরে দিয়ে দূরে কি আমাকে ফন্দা আছে बाद सासे मना दिन को बोनी 4 मास ये सासे मना दिए बेसी दिए इसा गुरु गुरु दिए आरा के तो चिल इन पूरा मानसी दिखे देने बिना हंग तो चिल तरह रे बेगुनी दिखे बेकार पूरी रे कर गई एटो गे सोइलो टांगी होते की होते गैस टांगी होते कूला हाले का था लेने होई मुगो मोबाइल उगो टॉस इसी तरह ता चिल दिया नेड़ा माले उला बेंगल लेने वाली दिया वो डाटा माटा भाई बेराम माले दूर ही नहीं लगा दे रहे आज का गात बारी आई रहा बाबा इधर डाटा होल्ला नहीं होतुला मारी लो ये भाई देवा आदि नोली इन दाचे वो इन दाइरे बाद आना दो दाचे हम अल्लाह बाहर ये देवा आदि इन तो मोरी जंगल में चिल बाद मोरी जैसे मैं बहुत बाला है तू इन पूरी की दिन बाद दी वनला दूर नहीं वाजुम बाद यारा केंगु दूर ही में साहब ना ही नहीं दुगु ओ बाप बर्मा तेरे दोन जो एडा चिने रेड दोन जो ये एक कोई शेष दोन सही विवाद नहीं बेद दूर मार मुरे आल्ले मारी वाले तो बहुत बाल है चलो वाला लुटा गया रे बाहर यार न करे